या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम अरबा बाला नाम तेरा कुन फायाकुन है काम तेरा। जरूर बोलबे रे একসঙ্গে সবাই মিলে বলো বিদায় বেলায়। এটা তোমার আমার আব্বা হও যে ভাই হও হাত তুললে সবাই বললে না ছেলের জন্য একবার আল্লাহকে খুশি করার জন্য লাস্ট বার সবাই মিলে গলা ছেড়ে একটু জোরে হবে না সুবহানাল্লাহ। একসঙ্গে যতজন বসেছি পুরো প্যান্ডেল এটাই আজকে বিদায় বেলায় আমাদের জোর করে আওয়াজ দেয়া লাগবে, আরো জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। ইয়া আল্লাহ ইয়া রহমান ইয়া রহিম ইয়া করিম ইয়া আল্লাহ ইয়া রহমান या रहीम या करीम जत है तेरी ला महदूद हर से में तू है मौजूद। जत है तेरी ला महदूद हर से में तू है मौजूद। एक तू ही सबका महबूब ला इलाहा इल्लल्लाह या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम। আমার সাথে সাথে সকলে বলেন ইয়া আল্লাহ ইয়া রহমান ইয়া রহিম ইয়া করিম। জোরে জোরে বলবেন তো ইয়া আল্লাহ ইয়া রহমান ইয়া রহিম ইয়া করিম। शम्सु कमर तस्बीह करे और सजर सिजदे में रखेंगे। जरूर बोलबे रे আরো জোর করে হবে না। शम्सु कमर तस्बीह करे और सजर सिजदे में रखेंगे। जिक्र चरिंदा फरिंद करे ला इलाहा इल्लल्लाह या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम। नूरे इलाही जब चमका सल्ले अला का शोर हुआ। नूरे इलाही जब चमका सल्ले अला का शोर हुआ। जर्रा जर्रा कहने लगा ला इलाहा इल्लल्लाह या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम। अल्लाह